Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Okay guys, my name is Suhaira Dano Karim. I'm 6th semester at Muhammadiyah University of North Maluku. So guys, today I would like about the contrastive and error analysis. And now I explain about the definition of error analysis, the limitation of error analysis, and the purpose of error analysis. Okay guys, and the first I explain the definition of error analysis. Error analysis is a technique which aims to describe and explain the systematic nature of the variation of error generated in the learner's language. Oke, jadi kesalahan bahasa adalah teknik yang bertujuan untuk menyambungkan dan menjelaskan sifat sistematis penyimpangan atau kesalahan yang dihasilkan dalam bahasa pelajar. Jadi dalam kesalahan bahasa ini itu lebih tertuju pada teknik yang bertujuan untuk bagaimana seorang guru itu dapat melihat kesalahan berbahasa pada siswa. Kemudian error analysis juga adalah sebuah sumber informasi yang sangat berharga bagi para guru. Ini memberikan informasi tentang kesalahan siswa yang pada gilirannya membantu guru untuk memperbaiki kesalahan siswa dan juga meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Jadi error analysis ini juga suatu kebutuhan guru, di mana mereka menggunakan error analysis untuk melihat belajar berbahasa siswa untuk kesalahan-kesalahan berbahasa. And the next on the error analysis and the mistake about error analysis. Jadi di dalam error analysis itu terdapat kesalahan. In error analysis, three are also error in it. Number one, a mistake refers to a performance error that is either of random use or a slip of tongue. Jadi di dalam kesalahan berbahasa itu ada salah satunya, misalnya lidah kita itu dia misalnya terlingkar sehingga apa yang kita katakan itu orang yang mendengar itu tidak mendengar jelas, sehingga itu juga salah satu kesalahan berbahasa kita, sehingga apa yang kita bicarakan itu memang benar, namun yang mendengar itu mereka anggap salah karena salah satu kesalahan kita. And the next, number two, it is actually failure to utilize a known system correctly. And number three, native speakers make mistake, but when attention is called to them, they can be used correctly. Jadi yang ketiga ini, apabila seorang pembicara pertama itu terdapat kesalahan yang ia ucapkan dalam bahasa, maka orang yang mendengar itu sudah tahu kesalahan yang dilakukan oleh pembicara pertama, sehingga yang mendengar itu sudah mampu melihat kesalahan pada native speaker, the first native speaker. Okay, and the next, the limitation of error analysis. Error analysis has weakness in methodological procedure. Jadi error analysis ini dia lebih ke prosedur metodologi. Number two, it fails to provide a complete picture of learner's language. And number three, it makes no account of what learners do correctly or their development over time. Okay, this is the 3 point of the limitation of error analysis. The last materials for now, the purpose of error analysis. The purpose of error analysis, namely the primary aims of error analysis are 5 points. And number one, to identify types and patterns of errors. Number two, to establish errors taxonomy. Number three, common difficulties in second language
questions are to be identified. And number 3, common difficulties in second language equation are to be identified. Number 4, on this basis, error analysis is supposed to contribute to a comprehension knowledge and process of second language equation. Number 5, or the last, in addition, results are to be used for the revision of theories of language learning, and it also helps to evaluate and improve language teaching. So this is the 5 point or purpose of error analysis. Jadi di dalam tujuan error analysis itu terdapat 6, di mana ia mengidentifikasi, kemudian mengedit dan lain sebagainya dalam pengajaran bahasa. Okay guys, and this is our assignment, and thank you so much for your participation and attention. And the last, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.